8वीं क्लास का उर्दू का पेपर का वर्जन 2। ये वर्जन 2 है, मेरे पास 10 वर्जन होते हैं, अगर आप कहेंगे तो वो तमाम मैं अपलोड कर दूंगा। अभी पहला वर्जन मैंने अपलोड किया था और ये दूसरा वर्जन अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला वर्जन कहाँ पर है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टेप बाय स्कूल 786। स्टेप बाय स्कूल करेंगे तो आपके सामने चैनल नहीं आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्कूल 786 सर्च करेंगे फिर आपके सामने चैनल आएगा। ठीक है, ये साइंस का अपलोड किया हुआ है। तो इस तरह चैनल को ओपन करेंगे, यहाँ पर वीडियो में जाएंगे तो ये आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला उर्दू का ये पेपर का पहला वर्जन है। ठीक है, एक दिन पहले ये मैंने अपलोड कर दिया था। आज मैं आपके साथ इसका दूसरा वर्जन शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये पहले मैं साथ साथ लगाता था निशान रोज़े को, लेकिन अब मैंने एक साथ लगा दिए। ये इसकी कीज़ है। ठीक है, अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ ले, मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखा, कोई मिस्टेक नहीं है, यहीं से देखकर मैंने लगाई है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ से देखते चलें, ये मैंने लगाया हुआ है पहले का ठीक है, इसी तरह। तो मैं आपको साथ साथ समझाऊंगा भी और मुकम्मल हल भी करवाऊंगा। इसमें आपके साथ मरूज़ी और सवालात सारे शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपका पेपर है इसका 48 मार्क्स की मरूज़ी है, 52 मार्क्स का आपका इंशाइया, टोटल 100 नंबर का 3 घंटे टाइम होता है। सबसे पहले आपने अपना नाम लाजमी लिखना है। ठीक है, तो नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये 100% ओरिजिनल पेपर है, ये मेरी गारंटी। आपने साइंस का पेपर दिया होगा, आपको यकीन आ गया होगा कि वाकई ये सारे ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, फेल मजहूल के इस्तेमाल वाला जुमला है। ये फेल मजहूल के इस्तेमाल वाला जुमला इसमें से कौन सा है? खाना खाया गया, इन्होंने खाना खाया था, अली ने खाना खाया था, हम खाना खा चुके। खाना खाया गया जो मतलब के हो गया। लफ्ज़ अकबर के जमा अलजमा के इस्तेमाल वाला जुमला है। इस महफिल में अकाबरीन की शिरकत ज़रूरी है। ठीक है, ये दूसरे का ये डी है, ये दूसरे का ये डी है। एंड तीसरे का राशिद को बगैर किसी मेहनत के अच्छी नौकरी मिल गई, बस यूं समझो बिल्ली के बांगों छिक्का टूटा। ये कुछ रिपीट हो रहे हैं वर्जन 1 में से। ठीक, क्यों रिपीट होते ही हैं, जैसे कि आप पेपर में रिपीट होते हैं, 100% ओरिजिनल पेपर होता है। वो सिर्फ जो किसी मसरूफ ये आपने यहाँ से ना लाजमी से, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह ये उर्दू के पेपर की, यहाँ से इसको लाइक कर दें एंड यहाँ से ये सब्सक्राइब कर दें। साथ में ये आ जाएगा, यहाँ पर ऑल पर सेट कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियो हैं मतलब कि लेक्चर हैं या पेपर हैं या स्कूल के वाले से न्यूज़ हैं, खबरें हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एक तो आपको ऊपर मिल जाएगा अपनी यहाँ पर आप अपने मोबाइल की लाइट जो है वो काम ये ज़्यादा करते हैं। जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं, ये नोटिफिकेशन वाला होता है ऊपर मोबाइल में, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर शो हो जाते हैं वो नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपने काम लाजमी करना है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। राशद को बकाया हो गया, वो सिफ्त जो किसी मसरूफ में मुस्तकिल तौर पर पाई जाए कहलाती है सिफ्त साती। सवाल नंबर 5 है, क्वाइद की रूह से, इस ये जो क्वाइद की रूह होती है इसका मतलब होता है कि ग्रामर की, उर्दू ग्रामर। ठीक है, जहाँ पर रूह से पहले कुछ हो, जहाँ पर रूह इस्तेमाल हो, इल्म की रूह, इस तरह, तो इसका मतलब होता है उर्दू की ग्रामर। इसमें सर्फ मका के इस्तेमाल वाला जुमला है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। सवाल नंबर 6 है, इसम जमा वाले जुमले की पहचान करें। पाकिस्तानी कौम गैरतमंद है। सवाल नंबर 7 है, अली सबक याद करता है, इस जुमले में फाइल है अली। सवाल नंबर 8 है, हमारे कारोबार में मिलावट करना जुर्म है, इस जुमले में मिलावट है, इस हासिल मस्दर। सवाल नंबर 9 है, फलक के मुतरादिफ के इस्तेमाल वाला फिक्रा है नीला आसमान। सवाल नंबर 10 है, तानसीर के इस्तेमाल वाला जुमला है, सईदियाँ बस पर सवार होगी। सवाल नंबर 10 का क्या है? ए, तो ये बिल्कुल ठीक लगाए हुए हैं।
सैदिया बस पर सवार होगी। सवाल नंबर 11 है, तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय जुमेरात के। सवाल नंबर 12 है, फ़ेल हाल जारी की निशान ये मुज़क्कर है। तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर हैं सिवाय, ये मुज़क्कर नहीं, इसके अलावा इसका मतलब है ये मुहन्नस है, मुहन्नस। सवाल नंबर 12, फ़ेल हाल जारी की निशानदही करें। मुनीर जा रहा है। सवाल नंबर 13 है, इब्ने मरियम हवा करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई, इस शहर में दिलमी है इब्ने मरियम। मुतलाज़म ग्रोही अल्फाज के इस्तेमाल वाला जुमला है, मछली पानी ही में तैरती है। सवाल नंबर 15, इसम सिफ़त सनीदा से बनने वाला इसम है सनीदगी। सवाल नंबर 16, दुख उठाना मुहावरे के जुमले में दुरुस्त इस्तेमाल है। फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत दुख उठा रहे हैं। अभी की ताज़ा तरीन तो जंग बहुत की पहले की चली हुई है। सवाल नंबर 17, सबका बे से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज के फुर्सत है, बेखबर बेमिसाल बेकार। सवाल नंबर 18, हरूफ जाया के इस्तेमाल वाले जुमले की निशानदेही करिए, ये नहीं लगा हुआ है। सवाल नंबर 18 का बी है, अल्लाह अकबर कैसा शदीद तूफान है। सवाल नंबर 19 है, लिखने और बोलने में एक जैसे मगर मुख्तलिफ मानी के लिहाज से इस्तेमाल होने वाला दुरुस्त जुमला है। सवाल नंबर 19 का डी है, गुल ने गुलदान में फूल सजाए। सवाल नंबर 20 एराब के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज है। 20 का ए है, यहाँ से सारा काम मेरे ख्याल में उल्टा पुल्टा हो गया, ये भी इसका था। ये ये सवाल नंबर 21 का बी है या नहीं, सवाल नंबर 21 का बी है, 22 का बी है, 23 का ए है। 22 का बी है, 23 का सही है, बस यहाँ पर गड़बड़ हुई है। ये सवाल नंबर 20 में सवाल नंबर 20 का ए है, मुशर्ते मीम ई शत। ठीक है, ये नहीं है, ये मैं आपको रेस करवा देता हूँ। ओके, ये वाला है। हमें आम तौर पर कोसे कसा धनक का निसारा होता है बारिश के बाद। झील के पुरस्कून पानी में पहाड़ों का अक्स देखकर कौन सा एहसास पैदा होता है? सुकून और इत्मीनान। अ, ये ओके 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 ओके, ये इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे दरमियान में। वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आपके नेक्स्ट पेपर मिल सके। और बहुत से स्टूडेंट की डेट शीट चेंज हो चुकी है तो वो भी कमेंट करें ताकि वो आपकी डेट शीट के मुताबिक पेपर अपलोड कर दूँ। और बाकियों के भी, झील के पुरस्कून पानी में पहाड़ों का अक्स देखकर कौन सा एहसास पैदा होता है? सुकून और इत्मीनानियत का। लफ्ज़ खुशी के फरासत की फुर्सत है, मसरत शान मानी फरहत सरवर। ठीक है, 23 का ए है ओके एंड 24 का भी ए है। ठीक है, एक घर का एक पहरेदार खूब चौंका हो होशियार कब छोड़े वो जिसको पकड़े। 8वीं क्लास उर्दू पेपर। क्या खूब झुकना और होशियार कब छोड़े वो जिसको पकड़े उसको जकड़े, इस पहेली की बूझ है मकड़ी। पहेलियाँ आपसे पूछी जा रही, एक पहेली पहले वर्जन में भी थी, वो पहेली और थी। आपका हमसाया अक्सर आपको तंग करता है, महंगाई में इजाफे की वजह से इसके घरेलू हालात ख़राब हो गए, आपके इसके साथ सलूक होगा, इसकी हर मुमकिन मदद करेंगे। सवाल नंबर 26 है, स्कूल से वापसी पर आपकी नज़र एक घर पर पड़ी जहां आग लगी हुई थी, इस सूरत में आपका रवैया होगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। मतलब कि जो वो पानी फेंकते हैं, आग बुझाते हैं, आग बुझाने वाले वो। सवाल नंबर 27, अगर आपके करीबी दोस्त किसी घरेलू परेशानी की वजह से परेशान हो और आपसे मदद मांगते हों तो आपका रवैया क्या होगा? इसकी पूरी बात सुनकर इसे इखलाकी और जज्बाती सहारा फराहम करेंगे। अगर मैं सारे ऑप्शन पढूं तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं मुकम्मल मैं समझाऊं तो कमेंट करें, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा।
یہ پیراگراف 5 نمبر کا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اینڈ نیچے اس کے دیے گئے جو مروسی سوالات ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں۔ یہ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر بھی بتا دیتا ہوں۔ حکیم محمد سعید نے درس پیراگراف ادائیات درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ حکیم محمد سعید نے طلب کے شعبے میں زبردست خدمات سر انجام دی۔ آپ نے طلب کے موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ صرف یہ ہی نہیں بلکہ آپ نے مشرتی علوم پر بھی کتب تحریر کی۔ آپ کے لیے لکھے ہوئے سفر نامے بھی ادبی شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکیم محمد سعید صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے۔ انہوں نے گورنر رہتے ہوئے نہ کبھی تنخواہ لی اور نہ ہی کبھی سرکاری گاڑی میں سفر کیا۔ ان کی خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ حکیم محمد سعید کو عطا کیا گیا، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ستارہ امتیاز۔ سوال 29، عبارت کا مرکزی خیال، یہ ستارہ امتیاز لکھا آخری لائن میں۔ عبارت کا مرکزی خیال ہے حکیم محمد سعید کی خدمات۔ لفظ طلب سے مراد ہے علاج۔ حکیم محمد سعید میں جذبہ کار فرما تھا، جذبہ رحم دلی۔ 32، حکیم محمد سعید نے کسی موضوع پر 200 سے زیادہ کتاب تحریر کی، مذہب پر، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 32، حکیم محمد سعید نے کس موضوع پر 200 سے زائد کی کتب تحریر کی، مذہب پر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہے جی انشائیہ سوالات۔ کویشچن نمبر 33 ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح کریں، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، یہی آپ کی جو تھی یہ نظم کی تشریح آپ کے پہلے ورژن میں تھی، یہ آپ نے لازمی اس کی تشریح یاد کرنی، یہ آئے گی، پورے 10 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، ابھی باقی ورژن بھی شیئر کروں گا تو وہ اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آنی ہے یہ نہیں، مطلب جو وہ سب سے زیادہ ریپیٹ ہوگی وہی آئے گی۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس پہ راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں، یہ سوال نمبر 33 ہے۔ سوال نمبر 33 کا یہ تشریح دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اشعار شاعر کی انسانی ہمدردی اور اللہ سے دعا کی عکاسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو اس کا آنسر ہے، اس میں شاعر کا نام بھی بتایا گیا، نظم کا عنوان بھی بتایا گیا۔ اینڈ سوال نمبر 34 ہے ہمارے پاس، سائنس کے کرشمے موضوع پر مضمون تحریر کریں۔ مضمون لکھنا ہے سائنس کے کرشمے پر، تو یہ لکھا ہوا ہے سائنس اس قوت کا نام ہے جو جستجو، مشاہدے، علم، عمل ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا پورا ہے، اس کو یاد کر لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس سے آسان میں آپ کو دوں اور آپ کے نمبر بھی آ جائیں تو کمنٹ کریں، اس کے لیے الگ سے ویڈیو میں بنا دوں گا۔ یہ آپ کا نمونے کا جواب ہو گیا۔ اس کو میں آپ کو نا فل اسکرین کر کے دے دیتا ہوں، اوکے، اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 35، دو دوستوں کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں۔ یہ ورژن 1 میں بھی آیا ہے۔ حمزہ اور کامران پارک میں بیٹھے ہیں اور گانے گا رہے ہیں، گانے تو نہیں گا رہے ہیں، کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مہنگائی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے، آپ کو فل اسکرین میں کر کے دکھا دیتا ہوں، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں۔ سوال نمبر 35 تھا یہ۔ سوال نمبر 36، سکول میں منعقد ہونے والی تقریب تقسیم انعامات کی ضرورت اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں، یہ نظم پارہ ہے، یہ آپ کو ٹیچر
سنائیں گے، آپ نے سننا ہے، ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، یا تو یہ آپ کو اس کی جگہ پر اردو کی ریڈنگ دی جائے گی اینڈ پر جو آپ کا لسٹنگ یا اسپیکنگ والا ڈیٹ شیٹ میں ہے، یا یہ اس کو آپ کی چھوٹ دے دی جائے گی یا چینج کروا دیا جائے گا۔ بہت سے جو ٹیچر ہیں وہ چینج کروا دیتے ہیں یا اردو کا آپ سے کوئی پیراگراف سن لیتے ہیں۔ یہ وہی یہ کی دیتی یہیں پر یہ ہے، تو یہیں سے پڑھ کر آپ پڑھنا ہوتا ہے، یہ آپ کو ٹیچر دیں گے، میرے خیال میں یہ کوئی ہوں گے جو کروائیں گے، پھر بھی آپ کر لیں۔ یہ آپ کو ٹیچر جو ہیں پیراگراف سنائیں گے، آپ نے اس کا آنسر دینا ہے۔ یہ گروپ الف کا ہے، یہ سوالات ہے، یہ گروپ بے کے سوالات ہیں، یہ گروپ الف کے سوالات کے جوابات ہیں، ٹھیک ہے جی، اینڈ یہ گروپ بے کے دو گروپ آپ کے وہ ٹیچر بنائیں گے استادہ کے لیے، ان کو چھوڑ دیں۔ نیکسٹ یہ آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے، وہ آپ کو ٹیچر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت کم ہوں گے جو دیں گے، اس کو چینج کرا دیا جائے گا یا اردو کی ریڈنگ بک سے کروا دی جائے گی۔ اوکے، تو یہ آپ کا ہو گیا مکمل۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز مل سکے اسکول کے بارے میں، نیوز اینڈ پیپرز۔ تو یہ 100% اوریجنل پیپرز تھا، تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔